Now, the bigger problem that we're all facing, the biggest problem right now is the definition of marriage in this context. क्योंकि subject marriages का है. The definition of marriage or the perception of marriage है ना, उसकी जो importance असल में होनी चाहिए थी, उसकी बिना पे definition of a husband, perception of a husband, और definition of a wife and perception of a wife ही बदल गई है. तो सबसे पहले कॉज को एड्रेस करें कि शादी क्या सबसे बड़ा इवेंट है. तो इस्लाम ने तो कभी भी नहीं कहा शादी सबसे बड़ा इवेंट है. अगर सब इतना ही बड़ा इवेंट होता तो फर्ज होता. ठीक है. सो इट्स लाइक मेरे स्कॉलर तो कह रहे थे कि हज और शादी को ना एक जितनी रखो, बहुत जरूरी चीज है. ठीक है, ठीक है, मगर अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ना करो. अगर हज असल में जो फर्ज है वो भी आप नहीं कर सकते, पैसे नहीं है तो ना करें. तो बिल्कुल इस तरीके से माली इस्तात के ऊपर हज है, तो जहनी इस्तात के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस काबिल हैं, और माली भी इसमें आता है ना शामिल, तो इसमें बड़ा कुछ आ जाता है. तो वो अगर नहीं कर सकते तो खुदारा शादी ना करें. मेरे एक स्कॉलर ने बड़ी एक सिंप्लीफाइड तरीके से ट्रेनिंग की मेरी. नाउ मेरी क्लास में सिर्फ 2 ही तो स्टूडेंट होते थे, तो मुझे तो बहुत मौका मिलता था उसकी हर पर्सपेक्टिव से पूछने का. द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान में ना दुनिया के बड़े कम कल्चर हैं ऐसे, सिर्फ इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया में शादी जो है ना हिंदू कल्चर के अंदर, ये समझें, सबसे पहले मैं मुसलमानों से ये सेशन कर रहा हूँ, मगर आप समझें कि हमने कॉज कहाँ से ली है, परसेप्शन कहाँ से ली है. तो परसेप्शन हमने गीता से ली है, हमने कुरान से नहीं ली. लिटरली हमने गीता से लिया. हमने इंडियन रिलीजियस डॉक्ट्रिन के थ्रू जो मैरिटल कॉन्सेप्चुलाइजेशन की है ना मैरिज की, वो अभी भी उसी तरीके से इंटैक्ट है हमारी. और अगर आप देखें यूरोप में भी, तो यूरोप में अगर लेफ्ट विंग का इतना हाथ ना होता और एज ऑफ एनलाइटनमेंट इतनी डीप लेवल पे जाके चर्च के परख्चे ना उड़ाती, तो क्रिश्चियनिटी ने भी वही गलती की थी. यहूदियों ने नहीं एक गलती की, मगर क्रिश्चियनिटी ने वही ग्रीक पेगनिज्म से, जो हिंदुओं के यहाँ भी पेगनिज्म था, वो वाली पेगनिज्म उठा के अंजील में डाल दी थी. और यही वाकया हुआ इन एज ऑफ एनलाइटनमेंट से पहले पहले तक. एग्जैक्ट यही मामला फ्रांस और इंग्लैंड में चल रहा था, यूरोपियन सेंट्रल यूरोप में चल रहा था, जो कि इंडिया में यहां पे चल रहा था. यूल बी अमेज्ड कि अफ्रीका में भी वही मामला चल रहा था. शादी को वो इस लेवल के ऊपर सेलिब्रेट करते थे कि इसके बाद अब मतलब दिस इज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर होल लाइफ साइकिल. इस्लाम ने कभी भी इसको सेंट्रल पिलर नहीं होने दिया. इस्लाम ने कवारे की भी वही जस्टिफिकेशन और आखिरत में वही सवालनामे रखे जो शादीशुदा के थे. इफ एनीथिंग शादीशुदा के ज्यादा सवालनामे बन गए थे, कम नहीं हुए थे. और कभी भी ये नहीं हुआ था कि कवारे को जज किया जाएगा कि चूंकि तू कवारा है तो इसलिए अल्लाह तेरे पे अजाब डालेगा, या फिर तेरी तलाक हो गई है तो शादी से तू दूर हो गया तो अल्लाह तेरे पे अजाब डालेगा. ऐसा कहीं पे भी इस्लाम ने ये वाला जो पिलर सबसे पहले आके इस पिलर को शैटर किया. इंडियन कल्चर को, चूंकि आप लोग उर्दू में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, चाहे आप अमेरिका में रह रहे हैं इस वक्त, बट यू आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फिलोसॉफिकल सिंस, क्राइम्स. वो क्या क्राइम है सबसे पहले तो ये समझ लें, जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम के अंदर दाखिल करना चाहता हूँ उस फलसफे को, कि पहले समझें कि कितना दूर है ये फलसफा जो हमारे अंदर, हमारे परसेप्शन जो हमारे अंदर, जो इम्प्रेशन है मैरिज का मेरे अंदर, वो मेरे बाप दादाओं से, मेरे अम्मी और नानी से, स्पेशली लड़कियों को किस तरीके से ये दिया जाता है. उसके इंडिकेटर्स तो बहुत हैं. हर बंदा शादी की तैयारी कर रहा है और हर लड़की शादी का ही सोचती है, और निकाह के बाद वो समझती है कि बस अब कहीं जाके मेरी तकमील हुई है. वो किसी भी लेवल के ऊपर इस्लामिक टेनेंट नहीं. ओके, सो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? इज कमिंग फ्रॉम द वेरी फैक्ट कि जब एक लड़की अटैच हो जाएगी एक आदमी के साथ इन द होली मैट्रिमनी, तो ये याद रखिएगा, ये मैं आपको और पीछे लेके जा रहा हूँ. अभी इवन हिंदू स्कॉलर्स भी, जो इस वक्त के स्कॉलर्स हैं, वो भी इक्का दुक्का ही मिलेंगे जिन्होंने इतनी डेप्थ में अपनी रिलीजियस डॉक्ट्रिन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को सब्सटेंशिएट किया हुआ है और पढ़ा हुआ है. मैं आपको और पीछे लेके जा रहा हूँ. ये
سینٹرل یورپ کے اندر بھی یہ معاملہ تھا. اینڈ آئی ہیڈ ٹو گو بیک 4000 years کہ اس وقت انڈینز کہاں سے یہ لے رہے تھے. آئی ایم پریٹی شیور, واللہ العالم, اللہ کو ہی پتہ ہے, مگر میرے خیال سے رام جو تھے وہ نبی تھے, میرا اپنا خیال ہے. یہ ڈاکٹرین ان کے پاس اس وقت انٹیکٹ تھی کہ اصل میں کانسیپٹس کیا ہیں. مگر بعد کی نسلیں آپ کو پتہ ہے, جیسے نوح علیہ السلام کے فوراً بعد انہوں نے بت بنائے تھے اور برگزیدہ بندوں کی پوجا شروع کر دی تھی, انہوں نے بھی یہی کیا. اینڈ پریٹی شیور کہ ایگزیکٹ سیم ماڈل جو ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث جب عبداللہ بن عباس کی مجھے نوح علیہ السلام کے ہند کے اندر سے تنور ابلنے کی نکلی, تو مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا تھا, جو کہ میں ابھی بھی اتنا کوئی 100% شور نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کیا پتا ہند ہی میں آئے میں. اوکے, وی ڈو ناٹ نو کہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, دا وے صحابی نے نوح علیہ السلام کے ٹائم کا نقشہ کھینچا ہے نا, وہ صحابی کی حدیث پڑھیں آپ, تو اس میں ہند کا جو ذکر آتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ایک پاکستانی انڈین مسلمان کی, کہ اتنی سملیرٹیز ہے ہندو کلچر میں. اب میں جان کے اتنی بڑی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں, تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ where is the problem coming from. The problem is coming from the similarity of that one ابلیسی کانسیپٹ جو کہ ابلیس نے خود ڈالا تھا. اور اس نے کیا کانسیپٹ ڈالا تھا جو قبالہ والے بھی پریکٹس کر رہے تھے, ایون ناؤ دے اسٹل پریکٹسنگ اٹ, اور ادھر انڈینز بھی پریکٹس کر رہے تھے کہ جب ایک عورت اور آدمی ملتے ہیں اور لٹرلی انٹیمیٹ ہوتے ہیں شادی کے بعد اور ہولی میٹریمنی میں, وہ بھی حلال رشتے کو ہی حلال کہتے تھے, مگر اس دوران جنت کے دروازے کھل جاتے اور جنت سے بچہ پھر زمین پہ آتا ہے. یہ کنسیپشن کی بات کر رہا ہوں میں, یہ لیبر کی بات نہیں کر رہا ہوں. روح کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے زمین کے اوپر جب ایک آدمی اور عورت جو ہے نا وہ شادی کے بعد when they become intimate, and this is the process which even the Kabbalahs believe in. اور I went through this through a totally different mean. میں بالکل بھی انڈین کلچر کے اوپر یا انڈین ریلیجیس ڈاکٹرن کے اوپر میری ریسرچ نہیں تھی, اور نہ ہی ابھی بھی ہے اس لیول کی کہ میں اس پہ زیادہ تفصیل کروں. I was going through the research for 2-3 years before I found this insight, because I was researching the Star of David, اور اس وقت داؤد کے دور میں انہوں نے کیا کرنا تھا. اینڈ سنس میں تو ہوں تو پاکستانی انفلوئنس تو میرے پاس انڈین کلچر کا تھا, اتنی انفارمیشن تو تھی, دین آئی کنیکٹڈ دی ڈاٹس کہ اچھا یہ معاملہ اصل میں ڈائریکٹ اللہ سے لیتے تھے. جو بھی وجہ تھی ابلیس کے جو بھی کارنامے تھے ان کے اوپر, انہوں نے اس کو پھر اپنے کلچرل سائیکالوجی کے اندر ڈالنا ہی ڈالنا تھا, کیونکہ شارٹ کالرز جتنے انفلوئنسر جتنے بھی تھے وہ تو براہما جو تھے وہ پنڈت جو تھے وہ کتاب کے تھرو اپنی انٹروسپیکشن کرتے ہوئے تھے. چھوٹا تو معاملہ نہیں تھا. آپ اگر پڑھیں گے ان پنڈتوں کی کتابیں کے جو کہ میں نے 2 ہی پڑھی ہیں, اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے, بڑی ڈیپتھ میں گئے ہیں لوگ. اور حیرت کی بات ہے انڈین ڈاکٹرن کے اندر وہ سملیرٹی اتنی زیادہ ہیں, کیونکہ میں رام کو اس لیے نبی سمجھ رہا ہوں کہ دیر از اے بگ چانس کہ وہ نبی ہوں, کہ اسلام کے تقریباً سارے فلسافیکل ٹینٹس انہوں نے پورے کیے. 7 سماوات کا کانسیپٹ ان کے پاس بڑا کلیئر ہے. انہوں نے بیچ میں جو کچھ بھی ڈالا ہے, چلیں وہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو بحث کرتے رہیں گے, مگر 7 سماوات 7 جو ہیں وہ آسمان ہیں, اور ان کے بیچ میں انہوں نے جو پنرجنم ڈالا اور اس کی کنیکشن ورٹیکل الائنمنٹ کے اندر انہوں نے ڈائریکٹ وشنو سے کی, اور وہاں سے پھر بچے کی ٹرانسفر انسان کی دنیا میں کیسے ہوئی, اس کے بیچ میں عورت اور مرد کا آپس میں اختلاط جو ہے نا وہ فائنلائز کر دیا. جیسے انہوں نے فائنلائز کیا اس کے فوراً بعد انہوں نے کہہ دیا کہ بس اب عورت کا جو پرپز آف لائف ہے وہ سمجھ آ گیا. دس واز دا فرسٹ نیل ان دا کافن. عورت کا پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ وہ آدمی کے ساتھ آئے گی اور ہولی میٹریمنی کے اندر بچے پیدا کرے گی, اور اس کے بعد دیٹس اٹ, her job is done, she is the vessel. اور یہ نہیں وہ ڈیمین نہیں کر رہے تھے عورت کو, وہ کہتے she is the vessel of heaven. اور اگر ڈیمین کرتے تو سیتا کے وہ درجے نہ ہوتے جو کہ رامائن میں ہیں. ویدس talk clearly about the way she was so sanctified by their own philosophy. So it's not that they were demeaning the woman, they were saying کہ اس کا پرپز ہے یہ, مطلب they were in other words وہ رینک ریز کر رہے تھے. یہ میں بہت ضروری ہے, ورنہ میں آپ کو یہ بات نہ بتاتا. میرجز کے فیل ہونے کے پیچھے مجھے یہ تمہید باندھنی پڑی تاکہ پتہ چلے کتنی ڈیپتھ میں جا کے ان لوگوں نے ہمارے اندر ٹیکا لگایا, ہمارے سکڑ ککڑ مکڑ دادا کو, تب کہیں جا کے انہوں نے بلیف کے اندر وہ ڈالی, ورنہ بلیف میں کوئی نہیں آتا. یورپینز ڈونٹ پٹ دس ان دیئر بلیف. میرج از ناٹ اے پارٹ آف دیئر بلیف ان یورپ رائٹ ناؤ, بیکاز 300 سال کی محنت لگی, philosophy over philosophy over philosophy, you know, from Descartes to Kant, from Hume to
Dostoevsky, everyone was talking about something else. Marriage was not discussed in such a way where they were actually, trying to massacre the foundations of the church. Church was believing in that. आपने नोट किया होगा क्रिश्चियनिटी में तलाक नहीं है, बाइबल इज अगेंस्ट इट. हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हैं. मतलब there's a problem here, something else was influencing. तो फिर हम जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, रोमन और ग्रीक पेगनिज्म ने इंजील को इतना टेंट कर दिया हुआ था कि यहाँ तक कि उसने वो गॉड का कॉन्सेप्ट, डिविनिटी का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंटीन ने दिया था. ये बड़ा क्लियर और बड़ा विजिबल आर्ग्यूमेंट है कि बाइबल में डिविनिटी की जो जितनी भी जो क्लेम्स हैं वो सारे रोमन्स हैं या ग्रीक क्लेम्स हैं. वो अपने खुदा पहले भी वैसे ही बना के बैठे हुए थे, जिस ईसा को उन्होंने खुदा बना दिया. यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, राम को खुदा बना दिया या इसको एक डिविनिटी की वो दे दी, सीढ़ी पे चढ़ा दिया. अब जैसे ही आप डिविनिटी का काम बताएंगे तो उसके बाद फौरन बाद फिर सिंपल सी आउटपुट निकलेगी. सत्य की रस्म क्या है? सत्य की रस्म ये है कि तेरा पर्पस था इस बंदे के साथ अटैच रहना. सत्य की रस्म ये नहीं है कि आप तू पर्पस लेस हो गई है, नहीं. दे वर चेसिंग इट कि तू अब उसी सीढ़ी से ऊपर जा, जिधर तेरा शोर गया अगले आसमान पे तू भी ट्रेवल करेगी. और उसको इसलिए मार देते थे. जलाना तो हर बंदे के लिए, कवारी को भी जलाते हैं. वो हमें तो डराया था, वो बीवी को जला देते थे. बीवी को नहीं, वो हर इंसान को जलाते हैं. वो गांधी को भी उन्होंने जला दिया, वो अपने बाप को भी जलाते हैं. वो बीवी को असल में मारते थे कि तू अब पहुंच वापस उस जगह पे जहां पे ये अगले हेवन में पहुंच गए. मतलब इतना उन्होंने शादी को इतना सेंट्रलाइज कर दिया हुआ था. नाउ ये ही फलसफा है जो हमारे पास इस वक्त डाला गया है कि नाम इस्लाम का हदीसें सुनाएंगे, निकाह मिन सुन्ना, कि और सुन्नत नहीं पूरी हुई, सुन्नत नहीं पूरी, इसका ईमान नहीं तकमील हुआ. हाँ ठीक है, तो कवारे सहाबियों के नाम बताऊं, उनका ईमान तकमील नहीं हुआ. आप जिस लेवल पे सोच रहे हैं हमें पता है, वो डायरेक्ट विष्णु तक पहुंचा रहे हैं आप अपनी बहनों को, अपने भाइयों को. आप सहाबी तक नहीं पहुंचा रहे. वी ऑल नो दैट. कॉल अ स्पेड. हमें पता है कहाँ से ले रहे हैं आप. या तो आप कबाला के इन्फ्लुएंस में आए हुए, जो कि नहीं आए हुए, हमें पता है ना. आप इंडियन इन्फ्लुएंस में आए हुए, आप गीता के ऊपर ज्यादा आपका इक्तफा है, कुरान में नहीं इक्तफा. आप कहीं पे अगर इक्तफा होता तो अल्लाह ताला ने कोई अल्लाह को कहीं ममानियत है नाउज़ बिल्लाह किसी की, या अल्लाह को डर है किसी का? अल्लाह ने फर्ज कर देनी थी शादी. इन्होंने फर्ज की है ना शादी. देख ले फिर क्यों फर्ज की है, पर्पस के साथ अटैच कर दी. अल्लाह ने तो कहीं नहीं लिखी कि शादी फर्ज है. ठीक है, वैसे सुन्नत नमाज नहीं पढ़नी कभी भी नहीं. पाकिस्तान में नमाज तो फर्ज भी नहीं पढ़नी, मगर पढ़ेगा भी तो सुन्नत नमाज खैर है, सुन्नत है. निकाह पे नहीं, निकाह तो सुन्नत है, बाकी की कोई सुन्नत नहीं है. निकाह वाली सुन्नत को आपने किस लेवल पे सेट किया, हमें मानना पड़ेगा कि आपका फलसफा कहीं और से, इन्फ्लुएंस कहीं और से ले रहे हैं आप. अब मसला ये नहीं है ना कि आप कितना जरूरी समझते हैं, सुन्नत कहते हैं कि फर्ज कहते हैं. मसला ये है कि किस लेवल पे आप उसको सेंट्रलाइज कर चुके हैं. जब सेंट्रलाइज इस लेवल पे करेंगे तो शादी के अंदर आते ही शादी की एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन अपनी हैयत से भी बढ़ जाएगी और वो बोझ बन जाएगी. और इसलिए शादी टूटने के ऊपर जो आवाजें और चीखों पुकार और बैन होते हैं और जो शॉक वेव लगती है, वो चागी के एटम बम ने भी निकाली नहीं होती. मतलब सूद के ऊपर कोई घर वालों में डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस नहीं आएगी. शहबाज शरीफ ने दोबारा से जाके सूद ऑन करवा दी, लगे में लड़ाइयां करने सुप्रीम कोर्ट में. नो खैर है, शादी टूट गई हो, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत ही कुछ गैर मुस्लिम किस्म के लोग हैं. सो इट्स अ फिलोसॉफिकल एम्बेडेडनेस कैस्केड होती हुई आ रही है, बल्कि ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर आ रही है. जड़ में कहीं टीका लगा हुआ था हमारे, और वहां से हम ले रहे हैं कि शादी इतनी जरूरी चीज है कि उफ, इसके बाद तो कुछ, बस इस्लाम सिर्फ शादी है. तो फिर तो शादी टूट रही है ना, क्योंकि वो उसको इतना सेंसिटाइज कर दिया गया कि बस हाथ लगाओ तो टूट जाएगी. इस लेवल पे इतनी जरूरी चीज है. सो अब द प्रॉब्लम इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई एम नॉट सेइंग कि शादी कैजुअल है, जब मर्जी तोड़ दें, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. पर आई एम सेइंग इज कि शादी को सेंट्रल फिगर न रखें. शादी को जब तक आप उसकी औकात में रखेंगे तो शादी बहुत ही खूबसूरत तरीन एसेट बन जाएगा आपका. इतना बड़ा एसेट है शादी कि आपकी आखिरत के अंदर क्या कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, ऐसे हैं जो कि हमें प्रेसिडेंस मिलती है ना, कि शादी जिस वजह से हुई थी, जिस औरत के साथ हुई थी या जिस मर्द के साथ, उस वजह से आखिरत में बच जाएंगे आप या बच जाएगा. हमारा कहाँ जिस चीज को सेंट्रलाइज कर दिया गया जिस वजह से, वो इतनी प्रपोस्टसली लॉपसाइडेड है, इम्बैलेंस्ड है, इतनी ज्यादा कि वो कोई भी नहीं बचा सकता.
اتنا بڑا امر کا اتنا بڑا بوجھ کوئی نہیں، نہ آدمی اٹھا سکتا ہے نہ عورت اٹھا سکتی ہے. یہ سائیکالوجی بتا رہا ہوں، یہ فلسفی بتا رہا ہوں میں. Now let me just go to the 4-point agenda only, okay, so that you can understand. اب perception of marriage اتنی امپورٹنس ہوگی تو پھر اس کے نیچے پھر بڑی امپورٹنٹ قسم کی رسپانسبلٹی آئی آدمی کو بھی عورت کو بھی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی تو سنت ہے، شادی تو اسلام میں یہ ہے تو وہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو بیوی کے فرائض کیا ہیں یہ کیوں نہیں پتا آپ کو؟ شادی کرنا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، تو پھر بیوی کے فرائض پتہ ہونے چاہیے تھے، بیوی کے حقوق پتہ ہونے چاہیے. ایک بھی لڑکی کو نہ بیوی کے حقوق پتہ ہے نہ فرائض پتہ ہے، صرف ایک پتہ ہے کہ شوہر کو جب شوہر بستر میں بلائے تو آپ نے پہنچ جانا ہے، باقی بھی تو فرائض ہیں آپ کے. اور اتنی لمبی لسٹ ہے حقوق کی آپ کے پاس، وہ نہیں پتا، کیونکہ اصل میں اسلام سے نہیں لے رہے تھے یہ امپورٹنس آف میرج. اوکے، سو لیٹ می جسٹ گو تھرو the points